हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, डॉक्टर छात्रनाथ रथ छात्रवृत्ति 2024-25 नुआ अपडेट गोटे आसी जदि आपण मैंने फ्रेंड्स यही विषय जानी ना तो निहाती भाव जानी रखु आउ केमी कौन एप्लाय करेंगे आउ कौन सब प्रोसेस रही है सब मु वीडियो मझे कहबी। तो से फ्रेंड्स आप निहाती भाव वीडियो को स्किप न करी निहाती भाव लास्ट पर्यंत देखूँ आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने सहित निज फ्रेंड्स मान सेयार करेंगे। फ्रेंड्स चलो जाना कि कौन सब रही दरखास्त को एप्लाय कर प्रोसेस आउ कौन सब डॉक्यूमेंट रही है केमी कौन आपको एप्लाय करेंगे। चलते फ्रेंड्स वीडियो इनफॉर्मेटिव रही है तो लास्ट पर्यंत देखिए। फ्रेंड्स, चलित 2024-25 शिक्षावर्ष लोकसेवा सेवक मंडल ओडिशा शाखा पक्ष डॉक्टर राधानाथ रथ छात्रवृत्ति राज्यर समस्त सरकारी स्वीकृतिप्राप्त उच्च विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय अध्ययन करते गरीब मेधावी छात्र छात्री मैंने यहाँ एप्लाय करेंगे। मैंने फ्रेंड्स आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ुंट 8 क्लास 10th 8 क्लास +2 +3 जहाँ भी पढ़ुता आप एलिजिबल अटंती या एप्लाय करने। फ्रेंड्स, जहाँकि जेनेल कैटेगोरी पिला रही से 80% रु एबव मार्क रखी ही यहाँ एप्लाय करेंगे। आउ फ्रेंड्स जो मैंने कि हैंडिकैप्ट रही मैंने 50% हैंडिकैप्ट रही से फ्रेंड्स 60% रु एबव मार्क रखिले यहाँ एप्लाय करेंगे मैंने एलिजिबल अटंती या एप्लाय करने। आउ फ्रेंड्स किसी स्पेशल डिस्ट्रिक्ट रही तो सही स्पेशल डिस्ट्रिक्ट पिला माने 70% रु एबव मार्क रखिले यहाँ एप्लाय करेंगे। आउ कौन से मैंने स्पेशल डिस्ट्रिक्ट गुड़े रोचे तो फ्रेंड्स आप जान रखु कोरापुट कलाहांडी कंधमाल बलांगीर नुआपड़ा बौद्ध देवगढ़ गजपति सुवर्णपुर मालकानगिरी नवरंगपुर रायगड़ा। फ्रेंड्स ये रहिले जी भी माने ये रहिले 12टी डिस्ट्रिक्ट मैंने ये 12टी डिस्ट्रिक्ट जब आप बिलंग करते तो आपड़ 70% रु एबव मार्क रखिले आप निहाती एप्लाय करेंगे। फ्रेंड्स, गोटे कथा जानी रखु कि एठारे बोथ गर्ल्स आउ बॉयज दुहे यहाँ एप्लाय करेंगे। आर कौन आउ जे यही मैंने मार्क जब आप रखी था तो आप निहाती भाव में यहाँ एप्लाय करेंगे। तो फ्रेंड्स जब आप मैंने एप्लाय कर मैंने मेन प्रोसेस है कि आपण पाखे ये गोटे बड़ मैंने छात्रवृत्ति दरखास्त पत्र रही। तो फ्रेंड्स यही दरखास्त पत्रटी को आपन को एट प्रकार कट डाउन करिया को कट डाउन कर साला परे फ्रेंड्स एथिरे जहाँ भी सब किसी प्रोसेस माने डॉक्यूमेंट्स रही तो सेटा को आपण मान सहित आपको अटैच करिया को हबो। आपण अटैच करिकी आपण को जे सब रही जे माने सब रही माने कौन कहबी फ्रेंड्स आपण जेटी रही जे माने एड्रेस तो आपण से एड्रेस पोस्टल बाटे आपण सेंड करिया को हबो। आउ सेटा मैंने आपण को सेंड कलापर आपण मैंने जो पिला मैंने आ प्रति एलिजिबल थे ताकू देखी आपण बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। तो से फ्रेंड्स आपन जे बैंक अकाउंट ऐड करथिया से थ्रू आपन को पैसा आपण बैंक अकाउंट आसीज। आउ कौन सब डॉक्यूमेंट रही फ्रेंड्स वीडियो रे मु कहूची। तो फ्रेंड्स निहाती भाव देखंतु अष्टम पर्यंत छात्र छात्री यहाँ एप्लाय करेंगे मैंने अष्टम श्रेणी पिला सहित फ्रेंड्स 10वीं श्रेणी पिला मैंने +2 पिला +3 पिला यहाँ एप्लाय करेंगे। फ्रेंड्स अष्टम श्रेणी जो पिला मैंने छात्र छात्री पाठ पढ़ुंट से सप्तम श्रेणी माने मूल्यांकन जहाँ भी रखी थे मैंने मार्कसीट सहित जोड़े। ता सहित फ्रेंड्स जो मैंने +2 पढ़ुं से 10 क्लास मूल्यांकन रखिंट जोड़े। ता सहित +3 जो मैंने पढ़ुं से 2 जो मूल्यांकन रही मैंने प्रदत्त को मैंने ऐड करके ताकू माने जो एड्रेस अच्छे आप एड्रेस पोस्टाल बाटे आप सेंड करिया हम। ता सहित फ्रेंड्स आपन को दरखास्त पत्र रे जहाँ रही जोटा कि पासपोर्ट साइज फोटो आप देवाक हम आप पासपोर्ट साइज फोटो ता सहित आपन को ये निजर ना लिखा हम निजर ना लिखे। ता सहित फ्रेंड्स पितामाता नाम लिखे पितामाता नाम स्थायी ठिकाना मैंने आप जो रेसिडेंस मैंने जो रोज परमानेंट एड्रेस से पढ़ुवा एड्रेस नुहे जोटा कि आप रोचे जी एड्रेस से एड्रेस आप विलेज नेम पोस्ट भाया डिस्ट्रिक्ट पिनकोड आप भल से एंटर करेंगे। ता सहित फ्रेंड्स आप जोगाजोग फोन नंबर जी जार निज नंबर निजर पेरेन्ट्स नंबर दे पारे। ता सहित फ्रेंड्स आप पितामाता वार्षिक आय माने आपन फैमिली इनकम जोटा कि रही फादर्स इनकम दे पारे मदर्स इनकम दे पारे जदि बोथ था बोथ भी दे पारे आपण। तो फ्रेंड्स पितामाता वार्षिक आय आपको ये देवाक हम। ता सहित से इनकम कार्डटा तहसिलदार द्वारा प्रदत्त होता दरकार तापर सेटार गोटे कॉपी मान गोटे जेरक्स आपन को आ सहित एड करके आप पोस्टाल पठाइबाक हम। आहरी बहुत किसी डॉक्यूमेंट्स अच्छे जहाँ आप पठाइबाक हम। पितामाता वृत्ति कौन मैंने ऑक्युपेशन मैंने पितामाता कौन करती सहित जब आप शारीरिक अकर्मण्य होती ताहले आप येस बा नो लिखे जदि येस ताहले तार गोटे माने जोटा कि बैंक माने आमर माने सरकारी चिकित्सालय जहाँ आपको माने प्रमाण पत्र मिलती जोटा कि सेटा आप एड करके देवे। ता सहित
23-24 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଅଧ୍ୟୟନରତ ଶ୍ରେଣୀ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣ +2 ପିଲା ହେଇଥାନ୍ତି ତ 10th ର ଆପଣ ଦେବେ ମାର୍କସିଟ୍। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ +3 ରେ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ +2 ର ମାର୍କସିଟ୍ ଯଦି 80% ଏଭବ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେ ସ୍ପେଶାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 70% ପ୍ଲସ୍ ଥିଲେ ଆପଣ ତାର ସବୁ ମାର୍କସିଟ୍କୁ ଆପଣ ଏଠି ଜେରକ୍ସ କପିଟି ଆ ସହିତ ଆଡ଼୍ କରିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସଟି ରହିଛି ସେଟାକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେମାନେ ଯିଏ ଆବେଦନକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେମାନେ ଯିଏ ଏଠାରେ ଫର୍ମଟି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ତାର ମାନେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର ନେମ୍ ରହିବ, ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ରହିବ, ତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖା କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସେଟା, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ରହିବ, ତା ସହିତ IFSC କୋଡ଼ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ, ମାନେ ସିଗ୍ନେଚର ରହିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ ବି ମାନେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିବ ତାର ସିଗ୍ନେଚର ତାରିଖ ସହିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ, ମାନେ ନିଜ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯେଉଁ ବି କ୍ଲାସରେ ଯିଏ ପଢ଼ୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ମାନେ ତାଙ୍କର ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବା ହେବ, କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଲେଖିବାକୁ ହେବ, ସେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ, ମାନେ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ହେବ, କେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆପଣ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ। ତା ସହିତ ଏତେ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରୁଛି କି ଶ୍ରୀ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବୃତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 80% ଏଭବ୍ ଥାନ୍ତି ତ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ସ୍ପେଶାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥାନ୍ତି ଆପଣ 7%, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଫିଜିକାଲି ଅନଫିଟ୍ ଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ 60% ଏଭବ୍ ରଖିଲେ ଆପଣ ଏ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍, ଯାହାକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିସାରିଛି। ତ ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଡେଟ୍ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯିଏ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବା ଯେଉଁଠୁ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ଆପଣ ଏଠି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ পোস্টাল বাটে যে আড্রেস রয়েছে আপনার সেটাকে মানে সেন্ড କରିଦେବେ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆପଣ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣର ଶେଷ ତାରିଖ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ସେଟା ରହିଛି 10th ଡିସେମ୍ବର ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିସାରି ଯଦି ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମାନେ ଲେଟ୍ କରିବାଟି ଭଲ ନୁହଁ। ଆପଣ ଯଦି କଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେବେ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି କଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏଇଟା କଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ଏତିକିକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ଟା ମାନେ କ୍ଲିୟରଲି ଟିକେ ପଠାଇବେ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମାର୍କସିଟ୍, ମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ମାର୍କସିଟ୍ଟାକୁ ଆ ସହିତ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଫ୍ୟାମିଲି ଆନୁଆଲ୍ ଇନକମ୍, ଯଦି ଆପଣ ଫିଜିକାଲି ଅନଫିଟ୍ ଥିବେ ତାର ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାର ପ୍ରମାଣପତ୍ରଟା ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ଏଇ ଯେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଆପଣ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ହେବ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବେ। ଏତିକି ସବୁ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ହିଁ ମାନେ ଏହାକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଏହା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ସତରେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମିଳିବ। ଆଉ କ'ଣ କେତେ ଏହାର ଆମାଉଣ୍ଟ ରହିଛି ଏଟା ବୋଧେ କ୍ଲିୟରଲି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଆସିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ଯଦି ଆପଣ ପାଇଁ ସତରେ ଯଦି ଏହା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହିଭଳି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ନେଇ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ତାର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।